Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Solo tú estás en el trono, Señor. Only you are in the throne, Lord. Palabra de Dios dice en Hebreos 4:16. The word of God says in the book of Hebrews chapter 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. It reads, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. Tomen asiento, por favor. I'd like you to be seated, please. Tenemos entrada a ese trono del que estamos cantando. Gracias. And I want you to know you have a direct entry into this throne that we're singing about. Si usted no ha traído sus diezmos o ofrendas, If you haven't brought forth your tithes and offerings, puede traerlas en cualquier momento. you may do so whenever you like. Diezmar y ofrendar es un convencimiento, ¿ok? Tithing and offering is a conviction. Entonces, si uno tiene un convencimiento And when you have a conviction que lo da el Espíritu Santo, that is placed by the Holy Spirit, uno no tiene que esperar que le digan. you don't have to wait for somebody to tell you. Eso le quema a uno, It just burns inside of porque you es un convencimiento, because you have a conviction. ¿ok? Okay? Entonces, So estamos hablando, cantando y adorando al Dios que está en el trono. we're singing and we're worshiping this God that's sitting on the throne. Y la palabra nos dice que tenemos permiso, entrada, acceso confiado a ese trono. And the Word of God says that we have permission, that we have access, that we can go freely into this throne. Muchas veces hemos hablado de esto Talked about this a number of times. y el ejemplo más sencillo es el de los hijos. And the most clear example that we got regarding this is children. Entonces los que tenemos hijos, que somos la mayoría, sabemos que The majority con of los you in the hijos room no hay lugar que no tengan acceso. Have children. And you know that there isn't a place that your children don't have access to. Tú puedes estar en tu oficina en una reunión muy importante, You might be sitting in your office and you have a very important appointment. pero si tu hijo le pasó algo, But if something happens to one of your kids, un ejemplo, for example, ¡Papi! ¡Me Daddy, oriné! ah, ¿Y tú qué haces? what do you do? Sálgase de la oficina. Esto no son maneras de venir. Yo estoy en Get una out of reunión. the office. I don't care about your problem. This isn't the way you should show up. Sé que le toca decir, No, what do you say? qué pena, me da un momentico, pero You say, can you just give me a second? I have to take care of myself. ¿estoy equivocado o estoy en lo correcto? Am I right? ¿Por qué? Porque cuando uno es hijo, Because when you are a child, tú vas entrando. when you're a son or a daughter or somebody, you have that trust. ¿Cuánto les ha pasado estar durmiendo felices 2, 3 de la mañana? You know, for how many of you has it happened that you're sleeping, you're relaxed, it's 2, 3 in the Y morning, cuando usted siente unos piecitos helados metiéndose en medio suyo, and all of a sudden you feel this cold feet just beginning to touch your skin, somebody getting in the middle of you too, y hasta ahí dormiste. and that's how far it got. You weren't able to sleep any longer, the kid took Pues over. empiezan a dar vueltas, Then they start tossing and turning. está uno medio durmiendo, You're trying to sleep, cuando siente un pie por and acá. then you feel a foot on top of your face. Finalmente termina uno tirando algo al piso y durmiendo en el piso porque si no, no duerme. It's happened to me that many times. I have to put the blanket on the floor, another blanket, and sleep on the floor because I can't sleep. Y usted al otro día no recibe una tarjeta de disculpas, ¿o sí? And you're not going to get an apology card next day. Padre, Father, amado Padre, beloved Father, quiero pedirte perdón I want to ask of your porque forgiveness, interrumpí tu your sueño. goodness and kindness, for I interrupted your sleep. Estamos agarrando lo que quiero Are decir. you catching where I'm going?
Gracias a eso que celebramos, Because of this that we celebrate, a que el Padre nos ama tanto, that the Father loved us so nos ama como hijos, much, He loves us like His children. Él envió a Jesucristo, su He Hijo, sent His Son Jesus Christ, el primogénito, the firstborn, a pagar to come and y a pay quitar de en medio and to remove from the midst of us todo lo que impedía que tuviéramos esa relación de niños con Él. everything that kept us from having this father to son relationship or children to parent relationship with Him. Espíritu Santo, Say, Holy Spirit, revélame reveal to me el privilegio que tengo the privilege that I have como hijo as your son, o como hija. as your daughter. Porque hay que pedirle al Espíritu Santo. Why do we ask the Holy Spirit? Porque la estructura religiosa con la que venimos desde que nacemos y muchas generaciones antes The religious structure that we've carried ever since we were born, we grew up with it. Probably it was there from generations before. nos ha formateado nuestra manera de pensar con algo diferente Has changed the way we think into something different. y nos ha dicho que tú no puedes entrar a la presencia de He has Dios told us you cannot enter the presence of the Lord a menos que estés en santidad total. unless you are in total holiness. ¿Sí o no? Right? Entonces, esa historia de que uno puede venir orinado, vomitado, sucio, papi, You know, if when you're a kid, you could have peed yourself, pooped yourself, you could have thrown up on yourself, and you could run to your parents' room. no nos cuadra, ¿o sí? And, you know, this doesn't fit well in our Y esa es la razón por la cual no avanzamos. head or the way we think. This is the reason why many times we don't move forward. Porque solo de la mano del Padre podemos ser libres, sanos, limpios. Because only by the hand of the Father can we be free, can we be cleansed, can we be delivered. Amén. Yo también lo creo. Amen. I believe it too. Entonces, Therefore, es muy importante que nuestra mente cambie. it's very important for us to have a change of mind. Y tú dirás que los ejemplos que yo estoy poniendo no casan. And you might say, well, Pastor, the examples you're talking about don't really fit too well. ¿Cómo te vas a comparar tú con Dios y a tu hijo con nosotros? How are you going to compare yourself to God, and how are you going to compare your children to us? Esa es la manera en que Dios quiere que lo veamos. Listen, I want to tell you today, that is exactly the way God wants you to see Him. Jesús dijo, si no se fueran como niños, Jesus no said, if you are disfrutarán not del reino. able to become like children, you will not be able to enjoy the kingdom. ¿Lo dijo Jesús, sí o no? Did Jesus say it or not? ¿Coincide con lo que yo estoy diciendo? Does it coincide with what I'm saying? ¿Cierto que sí? Right? Tú tienes que decirle a esos pensamientos You got to tell your own thoughts que no van conforme a la palabra de Dios. that are not going according to the Word of God. Decido creerle a Jesús. You got to say, I decide to believe what Jesus says. ¿Ok? Amen? Porque chocan. Because many times this religious thinking clashes with us. Entonces yo como venir como un niño sucio, And so you malcriado, might be thinking, a donde mi papá, a how am Dios. I going to come like a little kid, a broken child? You know, how am I going to do this and come to God? Porque Él lo dice en su palabra. Well, we do it because He says it in His Word. Si no te hicieras como un niño, If you do not become like children, si no creyeras como un if you niño, do not believe like a little child, si no confiaras como un if you niño, do not trust like a small no child, entrarás al reino. you cannot enter the kingdom. Entonces luego nos dice, So therefore it tells us afterwards, así que, therefore, entonces, then, de esa manera, or in that way, por esta razón, or because of this reason, acérquense confiadamente, come trusting to His throne. confiadamente, Come with trust. relajados, Come relax. tranquilos. Be easy. Padre, Daddy, papi, Father, estoy angustiado. I'm in anguish. Papi, Dad, rompí el televisor. I broke the TV. Papi, Daddy, estaba sacando la leche de la nevera y se me regó toda I la was piso. pulling out the milk out of the fridge and I spilled it ¿Cuánto on les the ha tocado floor. limpiar regueros de leche? How many of you have ever had to clean messes from your kids? Horrible, ¿o no? It's nasty, ain't it? O cuando sacan la bandeja de huevos y se caen. Or when they're pulling out an egg or something, they drop ¿Alguien le ha all tocado the limpiar el eggs on reguero the de huevos de floor. tus Have you hijos? ever had to clean eggs from the ground? ¿Y qué haces? And what do you do? Venga a ver y le enseño para que no lo vuelva. You say, come, I'm going to teach you so you La don't do it próxima again. vez me llama o la próxima vez lo saca de esta Next time, manera. either call me so I can help you or take him out this way.
¿Cuántos de ustedes han echado a su hijo de la casa o a su hija porque regó la leche, porque rompió los huevos? How many of you have kicked out your children from the house because they spilled the milk and broke some eggs? No me vuelva a hablar hasta que usted no aprenda a sacar los huevos de la You nevera. need to don't ever talk to me again until you know how to take out the eggs from the fridge. ¿Qué es lo que el padre quiere? What is it that the Father wants? Que como niños He wants that us, like children, lo concibamos como padre we conceive Him and see Him as a Father, y podamos venir a él confiadamente. so we can come to Him trustingly. Amén. Amen. ¿Lo recibimos? Do we receive it? Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias. Thank you. Podemos venir a su presencia So we can come to His presence, confiadamente, trusting. como quiera que We estemos, can come however it is that we are a recibir de él. to receive of Him. Amén. Amen. Ok, ahora diga conmigo. Now say this with me. ¿Y ahora qué? Now what? ¿Para qué? Or what is that? That's the Me first parece step. espectacular saber que pueden ir como sea, roto, quebrado, Isn't it deprimido, wonderful to know angustiado. that you could come however you want, broken, messed up. You could come to Him and receive help. Le rompí el corazón a mi pareja, tal vez no el televisor, pero el corazón. Maybe you didn't break the TV, but you broke a heart, your spouse's heart. Le rompí el corazón a mis papás. You broke your parents' heart. ¿Qué hago? Ayúdame. You say, what do I do, Lord? Help me. Espectacular tener esa posibilidad, ¿o no? It's wonderful to have this opportunity and possibility to go to La His presence. tenemos. We have it. La tienes. You have it. ¿Ahora qué? Now what? Porque esa es la pregunta de hoy. ¿Y ahora qué? That is today's question. Now what? Dice allí mismo, Continues to say, y si me lo dejas otra vez en la pantalla, de Hebreos 4:16, if you can read it on the screen. dice que again. ahora tenemos acceso al trono del Padre para recibir ¿qué? Misericordia y gracia. ¿Lo tenemos allí? Sí. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. There we will find His mercy and we will find the grace to help us when we need it most. Di misericordia Say with me, mercy, y gracia. grace. No, pero así. Go Misericordia, like this, mercy, gracia. grace. Dos cosas. Two things. Usted dirá, pero pastor, hoy está predicando como si fuéramos niños de You know, I kinder. say, Pastor, you're preaching to us as if we were in kindergarten. Lo que pasa es que los estudios dicen que lo que uno habla, la gente solo se queda con el 5%. You know, according to studies, whenever you go to a session like this, you only retain about 5% of the information. Entonces, si recoge, se guarda un 5% de todo lo que yo he preparado, So if you only keep 5% of everything I've prepared, quiere decir que el 95% de mi esfuerzo se perdió. that means 95% of my effort was lost. Entonces, si usted lo lee But if you read it y agarra otro 5, otro 10, and you catch another 5, another 10, y si lo ve and if you see it, y si lo actúa, and if you act it out and repeat it, el objetivo es que se quede con todo lo que Dios the está hablando. objective is, or my objective is that you would grasp so much more of what God is trying to speak to you Okay. this morning. Amen? Entonces, ¿qué es lo que podemos o lo que recibimos cuando venimos a su presencia, al trono de la gracia? So what is it that we receive when we come into His presence and the throne of grace? Mercy and grace. Misericordia y gracia. Ok, ¿qué es misericordia? Now, what is mercy? ¿Para qué recibimos And misericordia? what do we receive mercy for? Misericordia es no recibir o no obtener lo que merecíamos. Mercy is not receiving and not getting what you actually deserve. Es no cosechar aquello que hemos sembrado. Mercy means not to get back the bad that you have sown. Porque hay una ley espiritual muy fuerte en Gálatas 6:7 que There is dice, a spiritual law in Galatians 6:7 that says, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre, diga conmigo siempre, siempre se cosecha lo que se siembra. and the spiritual law says, Galatians 6:7, do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Miren la advertencia, no se dejen engañar que nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Now, this is a strong warning, and it says, nobody can fool, nobody can mock God No, the justice of God. or the justice of God. ¿Qué es la justicia de Dios? Now, what is the justice of God? Balance. It's a perfect balance. Sí, para que lo puedas entender fácil, es un balance. For you to picture this in an easier way, it's a balance. ¿Por qué un balance? Now, what do I mean by balance? Porque Dios, la ley, la palabra, la ley espiritual, siempre llevará todo a un balance.
God, His justice, and His law will always take things into a perfect balance. ¿Qué significa? Now, what do I mean by this? Imagínate, en balance puede ser como una balanza. Now, I want you to picture, now that we're talking about balance, picture an actual balance. Si algo que está aquí no pesa lo mismo que lo que está aquí, If something on the right side does not weigh equally to what's on the left side, ¿cómo está eso? how will the balance be? Desbalanceado. It will be unbalanced, meaning it's tilted to one side. O sea, no es justo, es injusto. That is unrighteous before the Lord. ¿Ok? Okay? Entonces, la ley espiritual dice que todo tiene que estar, So, according to spiritual law, everything must be in a perfect balance. todo tiene que volver a su balance. Everything has to go back to its balance. Esa es la justicia de That Dios. is the justice of God. Tú fuiste pesado. You have been weighed. La palabra de Dios dice esto, The Word of God says the following, pero tú no pesabas eso. but you did not weigh what the Word said. Entonces, ¿qué hizo el Señor? So, what did God do? Puso lo que a ti te faltaba, He put what you had missing, lo que tú debías, what you owed, lo que tú tenías que pagar what you still had to pay, en Cristo He put it on Christ. y niveló la balanza. And He leveled out the Y ahora balance. tú eres encontrado justo And now delante you de have Dios. been found righteous before the Lord. Amen. Amen. Entonces, ahora recibiste misericordia. So now you have received mercy. ¿Qué más pasa? What else happens? Dice allí, no se dejen engañar. And the Word says, do not be misled. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. You cannot mock the justice of God, for you will always harvest what you plant. Entonces, la misericordia es no tener que sufrir las consecuencias de lo malo que hemos hecho. So mercy means, let's say you sowed something bad, you were found wanting, or you owed, you will not have to harvest that. ¿Ok? Fuiste un pésimo hijo, For example, let's say you were a pretty bad child, trataste mal a tus papás, and you mistreated your parents. You were nunca los honraste, horrible, you never honored los them. viste en necesidad y no les You supliste. saw them in need and you didn't even help them. Qué desbalance, ¿no? So that is an injustice and there is an imbalance. ¿Cómo se balancearía eso? How do you balance that? Según la ley espiritual, According to spiritual law, el día que tú recibas la cosecha de lo que the sembraste, day you receive the harvest of what you sowed, que cuando tengas necesidad tus hijos no te provean, that when you have need, your children won't help you, que cuando estés solo ellos no te hablen, that when you're alone, they won't talk to you, que no te honren, that they don't honor you, que te falten al respeto, that they disrespect you, estamos a par. then it will be on par. Se balanceó. It was a perfect balance. ¿Se entiende? You got back what you put in. ¿Qué es misericordia? Now, what is mercy? Cuando tú vienes al Señor, When you come to the Lord, Proverbios 28:13, Proverbs 28:13, y no encubres tu pecado, and he says, for I did not hide my sin. sino que, porque mire, dice, los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Proverbs 20:13. Let's actually read it, and it says, for people who conceal their sins will not prosper. But if they confess them and turn away from them, they will receive mercy. Entonces, digamos, por el ejemplo que estaba dando, que tú dices, sí, yo he sido un mal hijo, o fui un mal hijo. So according to the example that I was teaching you, maybe you say, well, I've been a bad kid. La ley espiritual dice, no te puedes burlar de Dios, vas a recibir la cosecha de lo que I was a sembraste. horrible son, a horrible daughter. Spiritual law says you cannot mock God, you cannot fool him, you have to get that back. No te queda de otra, vas a recibir eso. There's not really another way. That's what you have to get. Pero But puedes venir a la presencia de tu you Padre can come into the presence of the a Father recibir misericordia. to receive mercy. ¿Cómo? How? No escondes tu pecado, sino que lo confiesas, You don't hide your sin, but you confess it. lo dejas de hacer You stop doing it, y entonces recibes misericordia. and then you get mercy. ¿Qué es misericordia? Now, what is mercy? Que ahora That now tus hijos te van a honrar, your kids would honor you. te van a tratar bien, They will treat you well. te van a respetar, They will respect you. van a estar contigo cuando lo They will be necesites, with you when you need them. van a suplir tus They necesidades. will supply your needs. Y tú vas a decir, wow, And you will say, wow, yo no me merecía eso. I did not deserve La this, misericordia but de the Dios. mercy of God. ¿Se entiende? You understand? Amén. Amen? Ok. Now, Entonces, ¿qué podemos venir a recibir a la presencia de Dios? what can we come to receive at God's throne? Misericordia. We can receive mercy. Diga conmigo. Say with me. ¿Y ahora qué? Now what?
Ok, ya tenemos ahora misericordia. Yes, I got God's mercy. Puedo vivir feliz celebrando, ya no voy a I tener que can live recibir toda la cosecha de lo malo que hice. I'm not gonna receive all of the punishment that I deserve. Imagínense la angustia. Yo no he tenido hijas mujeres, pero ahora tengo una hermosa nieta. I don't have daughters. I don't have I don't have any daughters, but I have a beautiful daughter-in-law. No, Granddaughter. granddaughter. Sorry. You have a beautiful. También tengo daughter-in-law two also. beautiful daughters-in-law. Very beautiful. Two of them, actually. Pero imagínense, o yo no me quiero imaginar la angustia de un papá But I can't even imagine a father's anguish cuando uno fue bien fregado con las if mujeres. he were a real messed up man towards women, Y uno lee la palabra y dice, and you read the word of God and it says, nada, Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Todo lo que sembraste, Everything you sowed, eso cosecharás. you will surely reap. A mí me correría frío por las venas. I would get really scared. Eso así. O sea, I would think, que mi hija this means that my daughter va a sufrir todo lo que yo hice sufrir todas esas is mujeres. going to suffer equally to whatever I made all these women suffer. O sea que mi hija va a ser engañada como yo engañé y me burlé de todas esas mujeres. So my daughter is going to be betrayed and is going to be mocked on as I did to all these women. ¿Terrible o no? That would be a terrible thing, wouldn't it? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Qué tal que no existiera la Now, misericordia? what if we didn't have mercy? Pero ¿qué dice la misericordia? But what does mercy say? Ahora puedes venir a la presencia de tu papi, Now you can come into the presence of Dad. confesarle lo que hiciste, You can confess your sins before the Lord. arrepentirte de lo que You hiciste, can repent of what you did. proponer nunca más volverlo a hacer. And you can set out never to do it again. Y entonces And then la cosecha mala desaparece. He takes away the wicked harvest. Hermosa la misericordia, ¿o no? It's wonderful. Mercy is a beautiful thing. Todo el que hiera a otra persona con armas, le haga daño a otra persona o mate a otra persona, recibirá y morirá de la misma manera. According to the word, everybody who hurts somebody else, everybody who wounds somebody else, if you hurt them with a weapon, if you murder somebody, the Bible says you shall receive the exact same thing. El que a espada mata, a espada muere. If you kill by the sword, you die by the sword. Es una ley. It's a spiritual law. Entonces imagínate que no existiera la misericordia So imagine if we didn't have mercy y tú heriste a alguien, and you hurt someone. golpeaste a alguien, You hurt someone, you punch someone, or le quitaste la vida a alguien. let's say in this case you took someone's life. ¿Qué esperanza tendrías? What hope would you have? Pero ahora tienes una gran esperanza. But you have a great hope. Puedo venir confiadamente I can come trusting al trono, a la presencia de mi to Padre, the throne of the Father, to confesarle mi the pecado, presence of the Father. arrepentirme I de can él, confess to him my proponer sins. nunca más I can hacerlo. repent of my sin and set out never to Y do la it again. misericordia And His mercy quita la consecuencia. will wipe away the consequence. Ahora entienden por qué uno tiene que, o no tiene, sino uno, si de verdad entiende quién es, debe vivir lleno de gozo o no. Now, do you understand why it is that we live with so much joy? Todos los días sabiendo uno que fue perdonado. We are grateful because we know every day that we have been forgiven. Todos los días sabiendo que tiene una vida nueva. Every day we walk around knowing we have a new life. Todos los días sabiendo que tiene el privilegio de venir a la presencia de We walk around Dios. knowing we have the privilege of coming before the presence of God. Y no solo de Dios, sino llamarlo papi. And not only to come before the presence of God, but we get to call Him Dad. Y que tiene el privilegio de venir a Él para recibir la We misericordia. get the privilege of coming to Him to receive His mercy. Si eso no mata la depresión, yo no sé qué la mata. If that doesn't kill depression, I don't know what else Si can. eso no produce gozo diariamente, yo no sé qué lo If that produce. doesn't produce daily joy, I don't know what else can. Porque es demasiado privilegio. Because it's a great privilege. ¿Y ahora qué? But now what? ¿Qué había en la otra mano? What's on the other hand? Gracia. Grace. Entonces ahora podemos recibir la gracia. So after you've gone through the mercy, you can receive His grace. ¿Qué es la gracia? And what is the grace? La gracia tiene varias definiciones. Es un regalo inmerecido, Grace has many definitions, such as an undeserved gift. pero para que sea más entendible para nosotros, gracia es la capacidad, la habilidad, el poder de hacer aquello que no podríamos hacer. For it to be a more clear definition, it's not only an undeserved gift,
But it's the ability and the power, the capacity to do that which we could not do. ¿Entendió la definición? Do you understand the definition? Por ejemplo, For example, hace 20 años 20 years ago, yo no tenía ni la más mínima idea de cómo ser esposo. I didn't have the least idea of how to be a husband. Había tratado por 11 años I had tried for over 11 years. y lo único que había causado era dolor, daño, destrozos. And the only thing I had caused was pain, hurt, disaster. 4 separaciones, I'd been separated from my wife 4 times. ofensas, dolor, muchas cosas. Offenses and pain. No tenía ni la más mínima idea de cómo ser papá. I didn't have the least bit of an idea of how to be a father. Literalmente le había destruido la vida a Dennis, a I John had Paul, literally destroyed Dennis's life, JP's life, y había recién empezado con la de Sebas. and I had just started to destroy Sebastian's life. No sabía, no podía, I didn't know how, I just couldn't. no podía tener dominio propio. Have self-control. Decía, no vuelvo a amanecerme en la calle, I would say, I'm not going to stay out of my house again. no vuelvo a beber, I'm not going to drink again. no vuelvo a consumir cocaína. I'm not going to consume cocaine anymore. Me alcanzaba la resolución hasta que me encontraba con uno o dos amigos y And that resolution lasted until I met with 1 or 2 friends. no podía, And I simply could not stop. no tenía la habilidad, I did not have the ability. no in estaba me. en mi capacidad. It was not in my capacity. Pero ¿saben qué pasó? But you know what happened? Entendí algo, I understood que something. tenía entrada confiada al trono That de mi I Padre. had access to the throne of the Y que Father. no solo recibí la misericordia And I did not only receive para God's no mercy cosechar todo lo que había sembrado mal, to not get back everything I had been doing wrong, sino que también podía venir por la gracia que tanto necesitaba. but that I could also come for that undeserved grace that I so much needed. No sé cómo amar a mi esposa. I did not know how to love my wife. No sé cómo ser un esposo. I told him, I don't know how to be a good husband or father. ¿Qué hizo la gracia? But what did God's grace do? Fue en mí It became in me el esposo que ella necesitaba. the husband that my wife ¿Qué needed. hizo la gracia? What did grace do in me? En mí It did in me, fue el padre que ellos necesitaban. and it became the father that I could not be. ¿Qué hizo la gracia? What did grace do? En mí When it came in me, produjo el dominio propio it produced the self-control que nunca más me permitió tomarme un trago, to the point that it never again let me drink. que nunca más me permitió quedarme fuera de mi casa, It never again let me stay outside my house. que party. nunca más me hizo probar la droga, It never again, it gave me the strength to never again fall into drugs again. porque yo no podía, Because I could no not. estaba en mi habilidad, It was not in my no ability. estaba en mi It was capacidad. not in my capacity. ¿A usted no le parece muy espectacular Isn't that really que usted tiene spectacular? acceso a esa fuente That you ilimitada have access to that unlimited fountain de gracia, of grace. de ese poder ilimitado? You have access to the unlimited power. Por eso es que la Biblia dice This is que why el reino no es cuestión de palabras, es cuestión de poder en el Espíritu. the Bible says that the kingdom of God is not about word, but it's about power, power of the Spirit. Es el poder, la habilidad, la capacidad de hacer aquello que yo no podría hacer en mis fuerzas. So it's the power, the capacity, the ability to do that which I could not do in my own. Amén. Amen? ¿Lo estamos entendiendo? Do you understand? ¿No es demasiado hermoso nuestro Padre? Isn't that truly wonderful? Ahí, sí, me dice Denis, de pronto no todo el mundo fue alcohólico, drogadicto, You know, maybe not everyone was a drug addict or an alcoholic or something like that, pero cosas como, por ejemplo, el temor. but something like fear. No, es que yo no puedo salir de ese I just temor. can't leave this fear. I can't stop being afraid or being scared of these things. Ok, tú no, Maybe you can't, pero la gracia but the grace of God puede producir en ti can produce in you poder, power, amor, love, dominio propio. boldness, and Porque strength. tu Padre no te dio espíritu de temor. Because your Father did not give you a spirit of fear. La depresión, Maybe your depression la angustia, or anguish, la ansiedad, maybe anxiety, el rechazo. maybe rejection. Eso no es lo que Dios hizo de That ti. is not what God prepared for you. Pero es que no puedo. You say, but I can't leave He it. tomado de todo, he I've intentado de todo. drank everything. I've tried everything. He I've probado a gone los médicos. everywhere. I've gone to the doctors. I've talked to so many specialists. ¿Ya trataste la presencia de tu Padre? But
Have you tried the presence of the Father? ¿Has venido a la presencia de tu Have you Padre? been able to go deep in the presence of the Father? ¿Le has dicho cómo te sientes? Have you told him how you ¿Has really confesado tu feel? Have you pecado? confessed your sins ¿Has to the propuesto Father? no volverlo a Have you hacer? proposed never to do it ¿Le again? has dicho no puedo más? And have you told him, Lord, I can't do it anymore? Pero en tus fuerzas, But I know your strength. tu gracia I know your grace lo puede en mí. can do it in me. Y hay una mentira que Satanás te está diciendo en la mente. And there's a lie that Satan is bringing to your mind now. El problema es que tú has pecado mucho. He said, you've sinned too much. Eso es para el que no peca. That's for the people who don't sin. Mentira. Lies. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la The Bible gracia. says where sin was abounded, so forgiveness and grace overbounds. Ahí es donde Dios se glorifica. That is where God is glorified. ¿Saben dónde se Do glorifica you know where Dios? God is glorified? En donde yo fui una porquería de esposo. Where I was a scumbag of a husband. Ahora mucha gente dice, Not many people come and say, wow, me gustaría tener un esposo como wow, Iván. I wish I had a marriage like you guys, or I wish I had a husband like you. Porque Iván es muy bueno, Is it because Ivan is so good? lo hizo muy bien. Is because he knows how to do everything No, well? porque la gracia de Dios sobreabundó donde abundó el It's pecado. because the grace of God was overabundant where my sin was great. Oh, pastor, yo quisiera unos hijos como los suyos. Pastor, I como would los- want Es que children usted like es de yours, buenas. kids like you that honor and that serve. And you say, you're lucky. Amigos y familiares, es que usted es muy de buenas, hermano. You know, all my family and a lot of friends that are close to me say, Ivan, you're so lucky. Es que sus hijos le salieron juiciosos, man. All of your kids came out like good, you know, they're good Ahora a kids. JP le dicen, And now they tell JP, mano, es que usted es de buenas, la niña le salió juiciosa. you're so lucky, your daughter behaves. La gracia It's not luck, it's La the gracia. grace. It's the grace. en la presencia de tu It's the Padre presence of the Father, es donde Él se glorifica. because that is where He's glorified. Entonces ya no con falsa humildad, sino con la certeza. So now without false humbleness, but False with His humility. presence, False humility. No con esa false humility, sino con la certeza. but now we have the certainty. No soy yo, It is not me. es Él. It's Him, actually. ¿Sabes qué te da esa certeza? You know what gives you the certainty? Provoca en ti una dependencia y un temor reverente. That certainty provokes in you of reverence and a reverent fear, Y una dependencia. a dependence of Him. Yo no puedo dejar you de say, venir un solo día al trono, a I la presencia de mi cannot Padre, get away from the throne of the Father. I can't stop coming to His presence, not even for a day. porque si no recibo mi dosis diaria de gracia, Because if I don't get my daily dose of grace, no puedo ser esposo, I can't be the husband I'm no puedo supposed to ser be. padre, I can't be the father I'm no puedo supposed to be. tener dominio I propio, can't have the self-control no I puedo need. vencer la I tentación, can't overcome the no temptations. puedo amar al que no I me ama, can't love those that are no unlovable. puedo, I can't love porque no soy yo, because it is not ya me. no vivo yo. But it says I no longer live. Ahora, lo que vivo yo ya no lo vivo en la carne, en Now mis while I fuerzas. live, I don't live in the flesh. No lo vivo en mis fuerzas, I don't live it in my strength. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, But Christ lives in me. I live it in the faith in the Son of God que murió y se sacrificó por mí. that died and sacrificed Himself for me. Eso es Gálatas 2:20. That's Galatians 2:20. Pero es una realidad. But this is a reality. El problema que nosotros tenemos los cristianos, The problem that we have as Christians, que no entendimos que somos hijos que dependemos del Padre, we don't understand that we are children that need to depend constantly on the Father. que separados de Él nada podemos We have hacer, forgotten that away from Him, there's nothing we can do. que si no es su gracia en nosotros, no podemos. That if it's not His grace in us, we cannot do it. Entonces tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas So constantly we're trying to live Christian life in our own strength, y luego venir a nuestro Padre a decirle, and then we're trying to come to the Father and tell Him, mira cómo lo hice de bien. look at how I did. I did Y such a tratando de good que Él no job. se entere de aquellas cosas que You know, no. and we're trying to show God all the good we've done and trying to hide all the bad things we've Él no done. necesita que lo sorprendamos. God does not get surprised Él by lo what you sabe do. todo. God, He knows everything. Él conoce lo íntimo y lo He knows profundo de the nuestro intimate and the corazón. depths of your heart. Él quiere es que dependamos de Él. He's not going to get surprised by anything you do. He wants you to depend on Him. Nuestra vida es como un carro lujosísimo, Our life is like a luxurious vehicle. rines You espectaculares, got wonderful rims. una silletería en cuero. You have amazing leather seats. Wow, el tablero así con incrustaciones de madera, You have a wood grain dash. 4x4, All-wheel drive. cámara adelante, cámara atrás, cámara, Has cameras in the front, cameras in the back. sunroof. You got the sunroof going on. Lo último. You got every feature of the car. ¿Cuántos quieren recibir un carro así? How many of you want to get a car fully Wow. loaded?
¿cierto? fully loaded Mercedes. Hallelujah. Pero imagínate que tú tienes ese carro, Imagine you have that car, el full loaded Mercedes, you have that fully loaded Mercedes, y lo tienes, you have it, y no logras entender que tienes que ponerle gasolina. you just forget the fact, you never get around the fact you have to put gas on it. Entonces montas tu esposa, So you put your wife in the car, montas tus hijos, you put your kids in the subes el car, perro, you get the dog in the back. pero como no tiene gasolina But because you did not put gas y lo quieres disfrutar, and you want to enjoy this car, empiezas a empujarlo. you start pushing the thing. Oye, esta vida cristiana sí es muy See, difícil. this Christian car is so heavy. Una cruz pesada esta It's esta a vida heavy cristiana. cross to push around. Oh, es que esto de ser papá cristiano muy Oh, being a berraco. Christian dad is a little heavy, ¿O no? isn't it? Que al menos en el mundo pues uno podía fallar, pues que como At cristiano least yo no in the puedo fallar. world I could make mistakes, but here I gotta be perfect. Y a veces la cosa es tan pesada que tu mujer se va a empujar contigo. And sometimes things so heavy, you gotta get your wife to get out the car and come push with you. Vamos a empujar porque los muchachos están portando mal. So we gotta push harder because the kids are really messed up right now. ¿Cómo suena eso? How does that sound? Ridículo, el carro era para disfrutarlo, échale Ridiculous. gasolina y You disfrútelo. got a car to enjoy it, not to suffer it. Go put gas on it and enjoy the drive. Eso es lo que vivimos nosotros. That's what happens to us. La vida cristiana no es un carro, es un avión de lujo. Christian life is, it's not even that nice car. It's like a luxury plane. Pero necesita gasolina. But the thing needs gas. Y esa gasolina solo se obtiene en la presencia del Padre. And you can only get gas in the presence of the Father. Misericordia, Mercy gracia. and grace. Esa es la gasolina. That is the gas we need. Amén. A mí Amen. también me encanta entender eso, es I also espectacular. love understanding this. ¿Qué más obtenemos en la presencia de Dios? What else do we get in the presence of God? ¿Qué más nos da la gracia de What Dios? else does the grace of God give O más us? bien, ya tenemos todo eso. Or rather, we already have all of this. Ya sé cómo ser papá, cómo vencer mis I know how to be tentaciones, a father. I know how to overcome temptation. cómo vivir como I know Dios how quiere. to live the way that God wants. Entonces ya es donde decimos, ya no tomo, ya no fumo, ya no fornico, ya. So you start saying, well, I don't drink, I don't smoke, I don't fornicate, I don't do this, I don't do that. The ¿Y question para is, qué todo eso? now what? What's the point of all Sí, of porque it? la mayoría de cristianos, usted es cristiano, sí, ¿y qué? No, ya no You tomo, talk to majority ya no Christians, say, fornico, oh, are you a ya no Christian? salgo. Yes, I'm a great Christian. I don't drink, I don't go out, I don't party like I used to, I don't get high. ¿Y para qué? Why? ¿Ahora qué? What for? ¿Ahora qué? What for? ¿Ahora qué quiere Dios hacer con esa misma gracia? Now what? What is it that God wants to do with that grace? Y conmigo, ungirme, You say with me, anoint me. ungirme. Anoint me. La unción, para que te hagas la idea, es como un baño de aceite. Anointing, for you to get an idea, it's like getting a bath in oil. ¿Alguien ha escuchado la palabra ungüento? Have you ever heard the word anointment? Hay un ungüento muy famoso en nuestro país, en Colombia. There's a strong anointment in Colombia. Ointment. ¿Quién se acuerda cuál es el ungüento famoso en Colombia? ¿Sabían ustedes que hace poco que estuvimos en Colombia el comercial sigue y exactamente igual? There's this cream or this ointment thing that they use in Colombia, and it's been going for like 30 years, and they still have it on TV. En la televisión yo lo escuché y me dio pena ajena. I heard the commercial, and it was just a bad commercial. Publicistas tan creativos. They're not too creative, those ¿Se publicists. acuerdan cómo decía ese comercial? You remember the commercial? Dolorán se frota y el dolor se va. El dolor le tiene miedo a Dolorán. And it's Dolaran. When you take that ointment and put it on, the pain leaves. Pain is afraid of Dolaran. ¿Qué es el ungüento Dolorán? But what is that ointment? ¿Le duele? It hurts. Se lo embadurnan. You rub it on, Y el dolor le tiene miedo a Dolorán. and the pain is afraid of Dolaran. Unción Anointment. es que lo vemos así todo demasiado espíritu flautico, entonces eso es para los We think recontraungidos. about it all spiritualistic, over spiritually, and it's just for those special people. Unción es cuando tú vienes a donde tu papi y le dices, necesito hacer esto, y el Señor dice, va, póngase esto para que vaya y lo haga. No se va a mojar mucho. Va. Ointment is when you go to your dad and say, Dad, I need to do this, and he throws that coat on. He says, now you have the power to do it. Go do it. O cuando uno le dice al hijo que vaya y le traiga algo al carro y está lloviendo y le da como pereza, entonces usted se quita la chaqueta y dice, vaya corriendo. When you tell your son, hey, go to the car, grab this for me, he says, but it's raining. You take off your jacket, you put the jacket on, and you say, go do it. Now you're covered. O sea, ahora estás cubierto.
you're covered. Ahora lo puedes hacer. Now you can do it. Lo que te hacía falta para hacerlo, ahora yo te lo What pongo. you were missing in order to do it, now you can do it. ¿Sabes para qué el Señor te salvó? Do you know why God saved ¿Sabes you? para qué te Do perdonó? you know why He forgave you? ¿Sabes para qué te dio vida Do you know why nueva? He gave you a new life? ¿Sabes para qué te alcanzó con su Do you know why He misericordia? reached you with His mercy? ¿Sabes para qué te da su gracia? Do you know why He gave you grace? Para que hagas lo que Él planeó de antemano que tú hicieras. So you may go and do everything He planned from beforehand for you to Las do. obras que Él planeó de antemano para que tú vivieras en ellas. The Bible says the good works that He planned for beforehand for us to do. Desde que estabas en el vientre, no, en el vientre de la madre, es que parece Since you embarazado. were pero no. in your mother's womb, Desde que estabas en el vientre de tu madre. since you were in your mother's womb, Dice que mientras eras entretejido allí, when you were being knitted and put together in your mother's womb, Él estaba diseñando cada uno He de was tus días. designing and planning each and one of your days. Él estaba planeando para ti cosas grandes. He was planning amazing things for Cosas you. más grandes de las que tú puedes imaginar. He was planning greater things than you hope for or imagine. Él estaba escribiendo para ti los planes más maravillosos. He was writing the most wonderful plan for you. Planes de bienestar y no de He was calamidad. planning plans of goodness and not of evil. Planes que te dan futuro, esperanza. Plans to give you a future and a hope. Él nunca planeó que vivieras una vida desastrosa. He never planned for you to live a disastrous Nunca life. planeó que sufrieras. Never planned for you to suffer. Nunca planeó que el enemigo te esclavizara y te hiriera y te dañara. Never planned for the enemy to enslave you, to hurt you, to condemn you. Nunca. He never planned this. Si tú como padre natural, If you as a natural father, imagínate que tu esposa está embarazada imagine your wife is pregnant. o tú como mujer estás embarazada And you're as a woman, you're pregnant. y cuando crezcas And when you grow, vas a trabajar como un animal. you're going to work like an animal. No te va a alcanzar el dinero You're never going to have enough money for what you y que vas a need. tener que trabajar 7 días a la I semana want you to work 7 days a week. y te vas a enamorar And you're going to fall in y love. vas a sufrir And I want you Tu to corazón se va a romper. suffer. And your heart's going to break. y te van a engañar. And they're going to cheat on you. ¿Tú te imaginas Do you imagine that? qué malo tendrías que ser tú You o got to be a mala messed up person para planear eso para in lo order que to tienes en tu plan vientre? that and wish that for the baby you carry inside. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas But the cosas a Bible says nuestros this, hijos, if us being wicked, us being evil, know how to give good things to our children, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos how much more does our Heavenly planeó lo Father mejor para ti? not want to give us, not plan for us? Pero ese pecado del que ya nos perdonó, ¿se acuerdan? Ese pecado que Él nos perdonó You know, fue he el que already- produjo todo eso. God forgave us of this sin, but that sin was that what produced all of this consequence. Entonces, ¿qué recibimos en su presencia? So what do you receive in La His presence? gracia. You receive the grace, Y entonces ya hablemos de la unción, los dones, los talentos and with the grace comes the power, the gifts, the talents, para hacer aquello que Él diseñó que hiciéramos. so that you can start to do those things that He prepared for you to do. La libertad, Freedom, la llenura. fullness rather. Ay, es que yo tengo que compartirle mi fe a alguien. You say, I got to tell my faith to somebody, Y yo no sé, yo no puedo. but I don't know how to pray. I don't know, I can't. Ven a la presencia de tu Padre, Then you go to the presence of the Father. al trono, You go to the throne a of pedir la grace. gracia You go to receive the grace para poder hacer aquello. so that you can now do. Si Dios quiere que tú le compartas tu fe a otra persona, If God wants you to share your faith to somebody, Él lo va a hacer en ti. He's going to put it in you. Tú solo tienes que ir. All you got to do is go and open your mouth. ¿Si nunca te ha pasado estar de pronto en un autobús o sentado en una sala de espera y sentir, yo tengo que hablarle a esta I don't persona? know if de you ever Dios"? felt this, but maybe you're in a bus or you're in a plane or you're just in a waiting room and you have this urge to talk to the person next Y to tú you. lo volteas a mirar y está así. And you start looking at them and they just give you a dirty look. En los aviones sí que pasa. This happens in planes so much. Sí, porque al menos aquí tú dices, bueno, en 15 minutos, pero en un avión que tú haces un vuelo de 6 horas, Here you 8 say, horas, it's 13 only horas. 15 minutes, but on a plane when it's 6 hours, 8 hours, 10 hours next to a person, Y tú decir, donde este avión se caiga y yo no le hablo a esta persona, me la cobran. you know, at first I start thinking about it. I try to disregard it. After a couple hours, I say, if this plane falls and I didn't talk to this person, I'm going to get in trouble. Y tú dices, no sé cómo. You say, but Lord, I don't know how.
te cierras tus ojitos you close your eyes. o te vas para el baño. Or maybe you go to the Y le dices, bathroom Padre, or washroom and you say, Father, tú estás poniendo en mi corazón que tengo que hacer eso. you've put this in my heart that I should talk to this person. Ya me pusiste el querer, You already put the desire. ahora ponme el hacer. Now help me do it Tu gracia. in your grace. Los dones los da Él. The gifts, the talents, He gives it to you. Efesios 4 dice, eso, Ephesians. para evangelizar, Ephesians talks about He gives gifts to evangelize, para profetizar, to prophesy, para pastorear, to pastor, para enseñar. to teach, Me falta uno. Para apostolar, para dar propósito a la gente. to do apostleship, to give direction and guidance. Y no to estoy people. hablando de iglesia. And I'm not talking about church, guys. ¿Cuántos saben que usted tiene que ser un apóstol para sus hijos? I mean, you got to be an apostle to your children. Usted tiene que ser un apóstol para su propia You got casa. to be an apostle for your house. Usted tiene que mirar al futuro y decir, así es que vamos y vamos. El hecho de que usted haya salido de su tierra y se haya venido a establecer acá lo hace un apóstol. The fact that you left your land and you came here to wander and conquer, that makes you apostolic. Usted tomó la decisión You took the decision de cambiar la historia de sus of generaciones, changing the history of generations. de apropiarse de una tierra que no You said, conocía I'm going to go to a land that I don't know. y de venir y meterse en una cultura que no era la And suya. you came and got into a culture that you don't know. Esa es la función de un apóstol, That is the job of an apostle. transformar una generación. Go and transform a generation. Pero te tiene que vivir y recibir la gracia de Dios todos los días. But you got to live and receive the grace of God each and every day. La gracia para sanar enfermos. The grace to heal the sick. La gracia para servir. Grace to serve. ¿Usted sabe lo que es servir sin gracia? You know what it is to serve without grace? Cuando usted llega a poner sillas When you start putting y chairs, usted las está poniendo, and you're putting the chair, es el colmo. you say, Y nadie más vino. nobody else came to do Y, this. y el pastor allá hablando en la Look at the esquina. guy, the pastor's up the front talking to some No, es que people. es el colmo. Aquí I'm lo único putting que these se chairs. preocupa soy yo. The only one that worries about Vea, doing this is nadie me. ha visto esa basura. Nobody saw that piece of garbage. Es el colmo toda It's esta gente. messed up. These people. Usted está sirviendo en sus fuerzas. You are serving in your Porque strength. cuando usted está sirviendo, porque la gracia de Dios le When you puso el don are de servicio, serving, because the grace of God is giving you a gift to usted serve, está poniendo esa silla you're laying those chairs. y la está orando. And you're blessing Usted them. está feliz porque usted You're dice, praying and you're saying, ahí va a poner su cuerpito, you say, I'm praying for the person who's going to sit here. un hijo, una hija de Dios, A son, a daughter of va a God. ser transformado, They're going to be su touched and vida va a ser transformed. cambiada, Their life's going to las be changed. generaciones que vienen van a ser Generations transformadas. are going to be Esta changed. silla tiene valor. That Gracias, chair is Señor. valuable. Bendigo Thank cada you, persona Lord. que va a I bless venir. every Declaro person coming in libertad, this declaro room. They're going sanidad. to be touched. They're going to leave a legacy. Hasta para poner una silla se necesita la gracia. Even when you're laying chairs on the ground, you got to have grace. Porque si no lo haces con la gracia de Dios, Because if you don't do this by the grace of God, siempre estarás comparando you will always be comparing. y siempre estarás quejándote. And you will always be complaining. Estarás empujando. Ay, no, es que el ministerio, You say, the ministry. el carro sin gasolina, es que este ministerio This es muy ministry is duro. so heavy, Lord. El Car without ministerio de gas. poner las sillas es muy duro. This ministry is hard. Échele gasolina para que el ministerio lo lleve a usted y lo disfrute. Put gas on the thing so the ministry will take you instead of you pushing the ministry. Amén. Okay? Entonces, ¿a qué venimos a la presencia de Dios? So what do we come to the presence of God for? A recibir esa gracia We've también. come to receive this grace. Efesios 4, 11 y 12. Ephesians 4, 11 and 12. Ya vamos a terminar. We're about to finish. Ahora bien, Now, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, o sea, capacitar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, el ministerio, el servicio, y así edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. now these gifts, Ephesians 4, 11, 12. Now these are the gifts that Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. ¿Entendimos entonces para qué más venimos a la presencia de Dios? ¿Para qué más recibimos la gracia? Did we understand then why we come to the presence of God and why we receive grace? ¿Para qué son los dones? Do we understand what Para the gifts are for? preparar al pueblo de Dios. They are to prepare and to equip and train the people of God. ¿Para prepararlos para qué? Prepare them for what? Para que ministren, para que sirvan. To minister and to serve. Esto es una continuidad. This is a continuity. Es como usted, ¿para qué tiene hijos? For example, what do you have children for?
para prepararlos, You have to prepare them. para que sirvan, You have to allow them to serve. para que sirvan como esposos, They como got to serve esposas, like a husband, like a wife. para que sirvan como padres, For them to serve like parents. para que sirvan como ingenieros, To serve like engineers, como electricistas, electricians. para que sirvan, For them to serve. para que ministren a otros. Minister to others. ¿Sí o no? Yes or no? Digo, ¿se lo ha preguntado o usted piensa que usted tiene hijos para llenar sus vacíos emocionales y no sentirse solo o sola? You know, have you asked yourself this, or do you just think you have children because you want to fill an emotional void? Porque si es así, usted está mal creando ese muchacho, esa muchacha, y cuando crezca no va a servir para nada. You know, you fill your voids with kids. You give them whatever they want. You try to keep them happy. You grow. You're making, or you're allowing those people to grow into adults that are not good for anything. Analícenlo. Think about it. Si usted no entiende que su función es edificar la siguiente generación, If you esa understand generación se pierde. your job, if you don't understand that your job is to build up the next generation, then that generation is going to be lost. ¿En qué se pierde? How are they going to get lost? En sexo indiscriminado, In indiscriminate sex, alcohol, in alcohol, drogas, drugs, rumba, la cultura de este mundo, in the culture of the world, el amor al dinero. in the love for money. Yo personalmente, yo no quiero un hijo que lo único que aspire en la vida es a tener dinero. I personally don't want a child that the only thing they want in life is to have money. No, es que es muy exitoso porque tiene 20 empresas, 15 casas, 4 Oh, he's very penthouses. successful. He's got 15 houses. He's got 4 penthouses. He's got 15 businesses. ¿Y para qué? What for? Si no cambia su generación ni la que viene. If he didn't change his generation, if he didn't affect the people around him, he Esa no didn't es la change those voluntad that de are Dios. to come, that is not pleasing God. Amén. Okay? Entonces, ¿para qué son los dones que recibimos en la So, gracia? what are the gifts that we receive in the grace for? Para servir, To serve. ¿ok? Para enseñarle a otros a servir. To teach others how to serve. ¿Cómo le enseñas tú a otro a servir? How do you teach others how to serve? No hay otra, sirviéndole. By serving. There is no other way. ¿Cómo le enseñas tú a un hijo a respetar a la que algún día será su esposa? How do you teach your son to respect the one that will soon be his wife? Respetando a la tuya, Respecting your own o wife, sea, a su mamá. their mom, ¿Sí o no? right? Entonces, So, vamos ya terminando ahora sí. we're coming to a close. ¿Ahora qué? Ya tenemos la unción, ya tenemos los dones, estamos llenos, tenemos ministerio, soy el líder del ministerio, soy pastor, soy We have the gifts, we have the talents, you have the ministry. You're a pastor, you're a leader, you got a ministry. profetizo, You prophesy, convierto el agua en you vino, turn water into wine, resucito you muertos. resurrect the dead. Now what? Eso no es el final. Because that's not the end. Jesús dijo, Jesus said, muchos de ustedes me dirán, many of you will say to me, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, Lord, sanamos Lord. enfermos. in your name we cast out demons, we heal the sick, we prophesy. Y él les dirá, no tengo ni idea quiénes son ustedes, hacedores de maldad. And the Bible says that he will say to them, I do not know you, you doers of evil. ¿Sí o no? Right? O sea, el objetivo no es, ya listo, ya estoy más ungido. So the objective is not for you to say, oh, I'm ready, I'm super anointed. Estoy tan ungido que en la calle me ven y me dicen, chao, Dolorán. I'm so anointed that they called me Doloran, like that anointment thing we talked about. Así en inglés hay que explicarlo. In English, don't work. No, ya estoy ungido, ¿y ahora qué? You say, well, I'm anointed. Then what? ¿Para qué queremos la unción? What do you want anointing ¿Para for? qué queremos la gracia de servir? What do you want the grace to serve for? ¿Para qué queremos esa gracia de estar cubiertos del amor y el poder de Dios? What do you want the grace and the power to be covered by or rather be covered by the power of God? What do you want it for? Una bien fácil que me enseñó el profeta Kevin que día. A very easy thing. Prophet Kevin taught it to me the other day. La unción es para la función. The anointing is for the function. Dilo, la unción Say, anointing es para la función. is for the function. ¿Para qué es la unción? What is anointing Para for? cumplir una función. For the function. Fácil o no. Easy, isn't it? Porque cuando no lo ponemos de una manera práctica, la unción es para... When you don't put it in a practical say, you say, the anointing of the Lord shall be upon my head. For what? Para que yo vaya entrando por la mitad de la iglesia y la gente va cayendo a So los as I lados. walk through the aisles of the church, people are collapsing side to side. Qué chévere que lleguemos a un grado de unción que seamos como Pedro. Pedro caminaba y su sombra sanaba It enfermos. would be amazing to get to a level like Apostle Peter, his level of anointing, that as he walked, if his shadow touched somebody, they would heal.
Una unción como la de Pablo, que llevaban un pañuelo, algo que lo hubiera usado y lo ponían sobre un enfermo y se sanaba. Or it would be powerful to have an anointing like Paul, that even they brought garments to him, he would touch them, and if those garments touch a sick person, they would also get healed. Pero tenemos que entender una cosa. But you got to understand something. ¿Por qué pasaba eso con Pedro o con Pablo? Why did that happen for Peter and for Paul? Porque ellos amaban servir. Because they love to serve. Por años le pedí al Señor el don de sanidad, For many years, I asked the Lord for the gift of healing por una razón. for one reason. Recién me convertí, When I first came to the Lord, hace 19 años, 18. No. Recién me convertí, o sea, como hace 19 o 18 años. oh, I was about to say, after I converted, 2 years after I converted, Uno, about no, es que 18, no me 19 acuerdo. years ago, Fuimos a vivir a Estados Unidos we moved to the United States. y un amigo mío, Héctor Escobar, el mejor cristiano que he conocido, And one of my friends, his name's Hector Escobar. He's still, to me, the best Christian I've ever va a met. estar con nosotros para el Día del Padre en junio. He's actually coming for Father's Day in June. Y él no nos invitó, nos llevó a una cuestión de sanidad, a un estadio lleno de gente donde había un hombre que hacía sanidad. And he didn't even invite me. He just kind of took me into a stadium where there was this man that performed healings. Or the Lord was Él era mi jefe y me dijo, mañana no trabajamos, sino que nos vamos para Fort Lauderdale a un estadio, lleve su familia. You know, Ya, ya. Hector was my boss, so he was, I worked with him, and he said, tomorrow get your family ready. We're going to this place. We didn't go to work that day. We went there. I didn't really have a choice. No me preguntó si quería solo. He never asked me if I wanted to go. He said, that's our job for tomorrow. Llegamos a un estadio lleno de gente, So we get miles de to a personas. stadium full of thousands and thousands of people. Mucha gente no pudo entrar y se quedó afuera. Some people could not come in, so they were still outside. Y nosotros por allá arriba, yo veía al hombre allá, un man de pantalón blanco, zapato blanco, saco blanco, camisa blanca y pelo blanco. I saw a man on the stage. He had white shoes, white pants, white jacket, and white hair. And white shirt. Me imagino que white calzoncillos también. He probably had white underwear too, Se llama Benny Hinn. His name's Benny Hinn. Y yo empieza el hombre a orar por sanidad y se empieza a sanar todo el mundo. And this man begins to pray for healing, and many people start getting healed. ¿Y cuántos saben que todos venimos con un espíritu de sospecha, un defecto de fábrica? We all got this spirit of suspicion, and I was kind of wondering. I'm like, what the Entonces yo dije eso, a la fija les pagan 2, I 3 said, ciegos. y these les are pagan. paid actors for sure. Pero eran cientos, por no decir miles de But it was personas. hundreds, if not thousands of people getting touched and healed. Ahora, el papá de Héctor Now, Hector's father, tenía una cirugía de corazón programada para en las siguientes 3 semanas. they had scheduled open heart surgery for him in the next coming weeks. Y se sanó. And he got healed in the meeting. Una cuñada. And Hector's Entonces yo sister-in-law vi eso y yo dije, Señor, yo got quiero eso. healed. And I knew them personally. I knew they were sick and they got healed. So I said, Lord, I want that. Y además porque llegó en un momento y dijo, agárrense de las manos. There was a moment where he said, hold each other's hands. Receive the Holy Spirit. And he said, recibe al Espíritu Santo. No sé cuántas personas habían allá, pero eran miles, 20, There no was sé, 20,000 personas. ¡Pua! Todo el mundo al piso. 20,000, 30,000 people in the stadium, and half of the stadium or more collapsed. Y yo quiero eso. And I said, Lord, I want it. Por años. And for many years, Como más de 10 años, yo creo. probably for more than 10 years, Hasta que un día el Señor me contestó. until one day the Lord replied and answered me. Me dijo, ¿y tú para qué quieres el don de sanidad? He said, what do you want the gift of healing Si for? lo que más te fastidia en la vida es ir a visitar a un enfermo. If what you hate the most is visiting the sick, Tú no tienes compasión por los enfermos y quieres el don de sanidad. you don't have compassion for the sick, but yet you ask for the gift of healing. La gracia es para servir, The grace of God comes to serve. no para que la gente diga, wow, Not ¿cómo te to servimos? wow people and say, oh my God, I want to be like you. La gracia es para The hacer algo, grace is to do something, para cumplir una función. is to fulfill the job, to fulfill the function. Dame la unción para cantar, You say, Señor. Lord, give me the anointing to sing. Pero a mí no me gusta cantar enfrente a nadie. But I don't like to sing in front of people. La unción es para la The anointing Función. comes over us for us to give something to God's people. Efesios 4:16. No, mentiras. No, así. Efesios 4:16. Ephesians 4:16. Él, ¿quién? Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, diga conmigo, cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.
Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other part grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Déjalo en español otra vez, por favor. Cada parte al cumplir con su ¿qué? Cada parte del cuerpo cuando cumple con su función. Saying each part of the body fulfills their function. ¿Cierto que sí? Right? ¿Cómo puede una parte del cuerpo cumplir con su función? How can a part of the body fulfill its function? Por la gracia de Dios. By the grace of God. ¿Sí? Right? ¿Y para qué se necesita que cada parte cumpla su función? And what do you need every part to fulfill its function? Para que todas las demás partes se desarrollen. So that all of the other parts can get developed. Para que todos crezcan o maduren. So that all can grow and mature. Para que todos estén sanos. So that everyone is healthy. Para que todos estén llenos de amor. So for all to be full of love. Con eso terminamos. A ver si entendemos el propósito de Dios. And we close with this because I want you to understand the purpose of God. Todo eso que hemos hablado, el perdón, la resurrección, All todo of the eso, things we've talked about, the power of the forgiveness of God and the resurrection la power. misericordia, todo, I sum it up as mercy, and then the grace tiene un objetivo. has just one objective. Que tú descubras la función específica para la que Él te diseñó. For you to discover the specific function that He created you for. No solo que la descubras, And God doesn't only want you to discover it, sino que la cumplas, He wants you to fulfill it. la lleves a cabo He wants you to carry it out por su gracia, by His grace. cumplas tu función. That you would fulfill your job. ¿Qué va a pasar cuando la cumples? What's going to happen when you fulfill the function? Que vas a permitir que todos a tu alrededor That it will allow for everyone around you, se desarrollen, or everyone around you to develop themselves, crezcan, for them to grow, sean sanos for them to be y healthy, estén llenos de for amor. them to be full of love. Yo te hago una pregunta. Let me ask you a ¿A question. ti te gustaría que en tu casa Would you like it if in your house todos los miembros de tu familia all of the people in your family crecieran, would grow, se desarrollaran, would be developed fully, maduraran, would mature completely, estuvieran sanos would be healed, y llenos de amor? healthy, and full of ¿Sí o love? no? Yes? Tienes que cumplir tu función. Then you have to fulfill your function. You got to do your part. Es lo que está diciendo el Señor. That's what the Lord was saying up top. No la puedes cumplir a cabalidad You can't fulfill it a menos que lo hagas dependiendo de Él, unless you do it depending on por Him, su gracia, by His grace. a menos que vengas a su presencia. Unless you come into His presence Cada día every day, tienes acceso libre y confiado. you got free access. Yo no dije a menos que vengas al templo, And I didn't say if you come to the temple. a que vayas a su I presencia said cada día. unless you go into His presence. Es la única manera que el cuerpo va a crecer. It's the only way the body will grow. Si una sola parte del cuerpo está mal, el resto se desbalancea. If Es there's a injusto. single part of the body that is doing bad, the rest of the body loses its balance. Yo me dañé una rodilla hace unos años. I hurt my knee a few years ago. Duré varios meses en muletas. And I was, for a few months, I was Se me using afectaron las crutches. manos. And my hands began to get Se pain. me abrieron del peso. They opened because they were carrying most No of my podía weight. ya ni siquiera escribir en I could computador. barely even type on a computer from the pain in my hands. Los hombros My shoulders, se me empezaron a molestar. they begin to bother me. La columna, My back, porque caminaba así con el tumbado que I tienen was los walking guapos al like caminar. this sideways. Me empezó a doler la columna. My back started hurting. No podía cumplir mis I funciones bien. couldn't do my job regularly. ¿Cuánto les ha dolido una muela? How many of you have ever had toothache? ¿Afecta todo? Does it affect the ¿Toda body, tu vida? the rest of your life? ¿Un dolor de oído? An ear pain? ¿Una uña encarnada? You had a toenail that hurts. ¿Sí o no? Like the toenail. Eso es lo que el Señor dice. That is what the Lord says. Ah, a mí me importa un pepino lo que pasa con la familia de ellos, sus problemas. I don't care about those people and their family. They can do whatever the heck they want. Si no hacemos cada uno nuestra función, Each and one of us does not do our job. si no vamos cada uno al trono de la If gracia, each and one of us does not go to the throne of y grace, si no vivimos cada uno en la función que fuimos diseñados, and if we all don't fully live out the job that we were designed for, todos paramos de crecer, we will all stop growing. todos paramos de madurar, We will all stop maturing. todos sufrimos. We will all suffer. Amén. Amen. ¿Y ahora qué? And now what? ¿Y eso hasta cuándo? ¿Cuándo termina esto? ¿Para And qué what's es? next? What comes after? How long does this go?
Efesios 4:13. Ephesians 4:13 ¿Me says, ayudan los pastores, por favor? I want the pastors to help me. Ese proceso continuará hasta que todos, diga conmigo todos, It says, this will Alcancemos continue until we tal all unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos hasta la plena y completa medida de Cristo. It says, and this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Muchachos, JP, I want my sons and wives to come forward. ¿hasta cuándo y para qué es esto? How long does this go for? Hasta que todos Until we all alcancemos tal unidad en la fe, reach such unity in the faith, hasta que todos lleguemos a ser maduros. until we all become mature. ¿Lo están leyendo? ¿Me lo dejas, por favor? Can you read it up top? Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Until we all mature in Christ, until we all become like Christ. ¿Se entiende el plan de Dios? ¿Sí o no? Do you understand God's plan? ¿Sí o no? Yes or no? Por eso la pregunta, ¿y ahora qué? This is why the question. ¿En qué parte estás tú? Now what? Where are you? Dios te creó para que seas su hijo. God created you to be His son, His daughter. Dios te creó para amarte. God created you to love you. Dios te creó para transformar el mundo contigo. He made you to transform the world with you. Dios te creó para hacer una obra maravillosa contigo. God created you to do a wonderful work with Tú you. eres una parte específica en su plan perfecto. You are a specific part in His perfect Cada plan. persona fue creada con un propósito. Everyone God made, He made them with a purpose. Hay un proceso. But there is a process. Yo quiero preguntarte, I want to ask you después today, de haber escuchado todo esto, after having heard this, ¿necesitas misericordia? do you need mercy? Posiblemente hoy lo que necesitas es venir al trono Maybe possibly what you need to do today is confiadamente come to His throne trusting y decirle, ¿sabes qué? and say, you know what, Lord, He estado haciendo esto mal, I've been doing this wrong. o no hice esto así, I haven't done this. no he honrado a mis I padres, haven't honored my parents. maté a alguien, I've killed somebody. he estado teniendo sexo y burlándome de las personas, I've been having sex or fornicate. I've been mocking people. I've been judging people. criticado, estoy I've been juzgando. criticizing, Lo que sea. gossiping, or whatever it is you know you have been sowing wrong. ¿Recuerdan el ejemplo del niño chiquito, no importa cuán sucio, viene corriendo a su papi para que You lo remember limpie? the example of the filthy kid, and it doesn't matter how messed up he is, he runs to the father. Ellos pasaron acá al frente no porque sean perfectos, igual que yo no soy perfecto ninguno, People who are on my left, they're not here because they're perfect, but they came to the front because pero para que si tú necesitas ayuda, they're there. If you want to say, Lord, I need help, this is what I've sown wrong, ¿cómo lo hago? ¿Cómo oro? but I need your mercy. How do I pray? How do I do this? How do I overcome this? Entonces le dices, Víctor, yo no sé cómo, ayúdame. Come and say, look, this is what I've sown. I need your mercy. I don't know how. No, le dices, Víctor, yo no sé cómo. You tell them, Victor, I don't know how. ¿Me ayudas? Can you help me? Y él te va a ayudar. And he's going to help you. Tal vez tú nunca has empezado por el primer paso de reconocer que necesitas el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar tus pecados. Maybe you never even took the first step, and it's knowing that you got to receive the sacrifice of Jesus Christ as that ultimate gift in order to forgive your sins. Tal vez lo necesitas. And maybe you need it today. No sabes cómo. You don't know how. Y es normal, no sabemos cómo. And it's normal. It's Es common. nuevo. It's nothing new. Para eso estamos, para ayudar. That's what we're here for. Tal vez tú dices, no, yo ya soy consciente de la misericordia y del perdón y de todo esto. Or you might be in another scenario and you say, you know what, I'm already aware of the mercy and of the forgiveness and everything. Yo creo que donde estoy falto de algo es de gracia. But I think I need some grace.
obediencia y no he podido. Maybe I've tried to live in obedience, but I just haven't been able to. Tal vez he querido ser buen esposo, buena esposa y Maybe no he you podido. try to be a good husband or a good wife and you just feel unable to. Tal vez lo que necesito es tu gracia, Señor. You say, maybe what I need, Lord, then it's your grace. O tal vez tú estás ahí y dices, yo ya he entendido todo eso, pero no he visto la importancia o el para qué servir, para qué Maybe you're involucrarme, para And you say, qué... well, I haven't seen the importance of why I need to serve, why I need to get involved. Ayuda. Help me, Lord. Juan, Bernie, Omar, Jenny, ¿sí? ¿Podrías ayudarme a orar? No sé ni Help cómo me orar, pray. ni cómo- I don't know how to pray. pero lo que el Señor quiere But what the Lord wants es que no te vayas a ir de aquí is for you not to leave this place. sencillamente habiendo participado de otra reunión religiosa de domingo, Simply having participated in one more religious meeting. sino que te preguntes, That you would ask yourself, voy a salir de aquí en 5 minutos, I'm going to leave this place insane. ¿y ahora qué? Saying, Lord, now what? ¿Volver dentro de 8 días? ¿Y dentro de 15? Are you just going to come next weekend and come in 2 weekends from now? ¿Y qué va a cambiar? What was going to change with them? ¿Me están siguiendo? Do you follow? ¿Qué tal si nos ponemos de pie So why don't we stand to our feet? y vamos a orar? Let us pray. Nuevo amanecer.